Selamat datang ke Smart Talk Sabah dan anda bersama saya Joanna Su Henley Rampas dan mungkin sudah 3 minggu ya kita tidak bersiaran dan bersama saya pada hari ini teman dan rakan seperjuangan saya Saudara Nizam. Ya, saya lah host tetap. Apply lah nih kan Jo. Kasih satu kali jalan sejalah. Iya, jadi mungkin 3 minggu yang lalu kita ni agak sibuk lah dengan pekerjaan masing-masing ya. Lepas raya banyak mau cover bah. Betul Banyak juga benda, lah. case-case kah, upis kah. Jo lagi mesti mau baca-baca kan. Kita Well, punya thesis. iya, baru-baru ni pun dapat sudah feedback daripada supervisor and then ada a bit of I'm actually at the last last stretch of my thesis lah sekarang ini. Kena panggil-panggil sudah kah? Karena macam ada bunyi-bunyi mau viva sudahlah. Cuma ada beberapa chapter lah yang mau diatur sikit lagi. Tapi walau bagaimanapun saya rasa selesai lah itu sudah. Boleh dalam lah masa kan? yang terdekat. Tapi belum boleh panggil doktor lah. Tidak Tidak lah. boleh, jangan dulu. Tapi sibuk lah. Itu. Tapi sibuk lah. Dan mau bikin artikel lagi. Lepas tu kita pun mau also update juga dengan isu-isu semasa. Right? And so saya rasa minggu ini pun kita, it's just so apt that minggu ini kita melihat beberapa isu yang berlaku yang serentak lah. Dan saya rasa pada episod kali ini kita kembali, tiada kita punya guest tetapi kita bincangkanlah isu-isu yang semasa lah yang baru-baru ni kan. berlaku 3 minggu sejak kita bersiaran lah. Ya, paling last punya apalah. Ya, bersama Datuk Fairuz ya masa tu. Ya. Ya. So kalau kita tengok daripada Dewan Undangan Negeri, lepas itu mahkamah dan juga lapangan kehidupan harian rakyat, diesel dan sebagainya. This has been going on over the last couple of weeks or so. So ya, di DUN Sabah beberapa undang-undang penting telah diluluskan juga dan mungkin nampak teknikal tetapi sebenarnya menyentuh kehidupan harian dan ini adalah isu-isu yang akan kita kupas hari ini ya, Saudara Nizam. Boleh. Dan dalam masa yang sama juga isu juga tuntutan 40% hasil Sabah ini menjadi perhatian lagi ya sejak stay. Sejak stay sama sejak sidang DUN yang minggu lalu lah. Ya, agak panas juga di sana masa tu. I follow it. Ya. Agak panas. Ada usul dari Adun Kepayan kan, yang dibawa ke sidang. Yep. Jadi bila ada pendebat tu kita nampak lah macam Agak masing-masing panas, Yes. suam, sejuk. Tapi ujung-ujung I think begitulah juga realiti kalau kehidupan politik. Perbahasan tu tidak akan berhenti. Yeah. That's sentiasa lah. that's politics lah. Tapi dalam masa yang sama, this is where tempat ataupun Dewan Undangan Negeri ini adalah tempat untuk membahaskan undang-undang juga kan. Betul. Okey. Dan jangan lupa juga kita telah berhadapan dengan tragedi kebakaran besar di kampung Bahagia Sandakan. Ya, dan ribuan rakyat juga telah terjejas. Mengingatkan kita juga bahawa di sebalik perbincangan dasar ada juga realiti hidup yang sangat rapuh di sana ya. Yep. Dan as I mentioned earlier ya, di peringkat nasional juga. Now we are talking about kos sara hidup ya yang terus dirasai. Nah, khususnya di Sabah, of course ada perdebatan tentang diesel, subsidi. Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, di mana logistik, jarak dan juga infrastruktur memainkan peranan yang besar ya dalam harga barang. Jadi hari ini kita tidak mau melihat isu ini secara terpisah, tetapi kita mau faham satu perkara bahawa apa yang berlaku minggu ini dan apa maksudnya kepada rakyat Sabah. So, Bro Nizam, I think we can start off what happened in DUN ya. Boleh. Okay. So jadi Jo, minggu lalu kita ada 1 minggu di mana DUN bersidang lah untuk tahun ni. Kita dari Isnin sampai Jumaat. Secara ringkasnya, dalam sidang yang berakhir pada 30 April, kita ada meluluskan 4 rang undang-undang lah. Okay. Rang undang-undang. Ini undang-undang ni penting, sudah lama di draft kerana dia menyentuh kehidupan rakyat
secara langsung. Because of course like you said Joe, kalau assembly ni kita mau suka dengar debat, mau bergaduh, mau kasih macam cari gaduh lah, tapi at the end of the day one of the fungsi atau Dewan Undangan Negeri atau Legislative Assembly adalah untuk pas undang-undang, di mana semua ahli Dewan Undangan itu memberikan mewakili kawasan masing-masing, memberikan pendapat, kritikan, cadangan dan juga teguran lah mana-mana yang perlu supaya kerajaan sedia ada dan sistem yang sedia ada boleh merangkak polisi perundangan dan perancangan yang lebih baik lah dan untuk, boleh diterjemahkan boleh deliver lah, basically to deliver the promise of people. So yes, dia bukan dia pentas politik of course, tapi dia pun tempat di mana sistem tu diperbaiki dan dibina. So let's talk about the law lah kan. Okay, so dalam DUN hari itu ada beberapa undang-undang ya, yang rang undang-undang yang telah diluluskan ya. Betul. So the first law adalah Building Management Enactment 2026 atau Melayu dia Enactment Pengurusan Bangunan. Ini adalah semua bangunan-bangunan yang strata kan, yang maksudnya kondominium, apartmen, commercial mixed development. Ini adalah undang-undang berkaitan dengan geran anda dalam bila terbeli itu. The strata titles involved in those units. So kalau beli kedai di mall project, bagaimana pengurusan title tersebut dan property itu. Bro Nizam seorang pengamal undang-undang, jadi mungkin boleh bagi kasih dia simplify lagi simple dia. Lagi. Ya. Boleh. Contoh lah macam kita cakap pasal Imago Mall, Suria Sabah Mall. So bila ada pelan bangunan untuk membuat mall tersebut, kan dia bahagi kepada lot-lot kedai. Ada lot kedai, dan setiap lot-lot kedai tersebut ada nombor gerannya tersendiri. Bila dia dibangunkan, kadang-kadang management dia akan jual unit-unit lot tersebut ataupun dia sewa kepada mana-mana penyewa. So kedai. Jadi sesiapa yang membeli lot-lot kedai tersebut, mereka mempunyai sebahagian daripada geran asal tapak tersebut. Maksudnya kalau Imago tu tapak dia satu geran, bila dia dibina sebagai satu mall, maksudnya dipecah-pecah ikut tingkat basement, ground, first floor, second floor. Setiap lot unit yang dibawa yang menjadi kedai di mall tersebut mempunyai ujung-ujung satu geran strata dipanggilnya. So itu yang kita cakap ni. So itu juga terpakai untuk tempat tinggal rumah, apartmen, condominiums. So these are called stratified titles. So meaning dari title besar tanah tu, bila ada bangunan, kita pecah-pecah ukur ikut lot-lot individu yang telah dibina dan dijual dan dipindahkan nama lah. So this is the law that is supposed to address the strata title management. Kalau ikut info Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, lebih kurang daripada 50% bangunan yang bertitle subsidiary di Sabah sudah berdaftar. Usually ada management corporation. So ini lebih kurang 53,000 pemilik unit tanpa satu sistem perlindungan tadbir urus yang sah. So ini isu dia nanti. So now dengan enactment ini, kita mewujudkan satu ekosistem untuk pengurusan strata title ni, di mana ada Pesuruhjaya Pengurusan Bangunan atau Building Management Commissioner. So dia punya kerja ni, dia jadi authority atau pihak berkuasa yang memantau, menyelia dan menguatkuasakan pematuhan undang-undang. So ini penting sebab dia bukan pasal bangunan saja, tapi lebih kepada bagaimana kita accountability wang rakyat. Kalau kita ada pemilik unit di Sabah ni tidak dilindungi secara betul dengan struktur pengurusan, mereka bayar title management fund kan untuk pengurusan bangunan tu. Tapi bagaimana duit tu? Duit tu bagaimana? Macam mana kita atur masalah? So even we talk about macam tempat studio kita yang alam mesra tu, management tidak ada. Macam kalau jalan-jalan dia punya lampu kah, kalau dia bukan dibawa PBT macam di BKK, then it falls under management. So tidak ada yang supervise mereka. Pengurusan dia. So that's the point of that law lah. The first law. So so kalau kita mau ringkaskan ini kepada pendengar ya, saya rasa undang-undang ini bukan sekadar tentang bangunan itu, tetapi ia tentang hak pemilik, tanggungjawab pengurusan dan keyakinan
orang terhadap sistem. Dan bagi saya juga ini menunjukkan satu perkara yang lebih besar, since you mentioned about pengurusan, meaning this is governance. So governance ini bukan berlaku sahaja di kementerian atau pejabat kerajaan, tetapi governance juga berlaku di tempat tinggal ataupun bangunan seperti ini ya. So kalau kita tinggal macam ini, pemahaman saya daripada Bro Nizam tadi ya. So kiranya kalau kita tinggal di apartmen, kondominium, rumah kedai tingkat dan juga pembangunan bercampur, isu dia seperti maintenance fee, sinking fund, lift rosak, kebersihan, keselamatan parking dia, pengurusan bersama dan pertikaian antar pemilik dengan pemaju bukan perkara yang kecil itu sebenarnya kan, but it's all about governance itself. So jadi mungkin undang-undang ini nampak kecil mungkinlah kita tengok, tetapi ia menentukan sama ada rakyat rasa sistem itu berpihak kepada mereka atau tidak. That's how I see it lah. And then because land undang-undang tanah ni kan dia masuk sebagai undang-undang tanah, land law. So that's exclusively stateless lah. Kuasa penuh kerajaan negeri. So memang DUN ni lah yang tempat kita luluskan dan perbaiki undang-undang tersebut. And then so yang tadi tu kita cakap pasal building management kan, pengurusan bangunan. So dia berkait dengan yang tadi kita bincang jugalah, which is the enactment tanah hak milik subsidiary. So berkait dengan subsidiary titles lah yang tadi tercakap tu. So ini yang kita sebut tadi lah, undang-undang ni semua bila kita dia penting untuk diperbaiki dan diluluskan supaya bila wang tunai macam rakyat sendiri, bila kita berlabur, kita menabung membeli harta nak our own properties kan, we want to make sure the management, long term management tu dia terjamin, lebih terjamin supaya investment kita dalam property tu boleh meningkat nilai, dan jadi dia kalau long term kita mau plan pun senang. Nilai kita boleh jual, kita boleh bagi ahli keluarga. Tapi bila ada problem dengan management, then investment tu akan menjadi terjejas. So I'm also looking at it from another point of view, and I think this is very important. Although we see that, yalah tadi saya cakap maybe it looks small but it's actually big. Sebab menarik, sebab apabila kita bercakap tentang pembangunan ini kadang-kadang kita berfikir bangunan tinggi itu tanda kemajuan. Tetapi sebenarnya kemajuan itu bukan hanya pasal bangunan siap saja. In fact ada pun bangunan yang tergendala. Betul. Jadi kemajuan itu juga bergantung pada siapa urus selepas bangunan itu siap. Right? So dan ini penting untuk Sabah. Kerana kita selalu bercakap tentang menarik pelaburan, kita selalu bercakap tentang membina bandar baru, kita juga sentiasa bercakap tentang meningkatkan nilai hartanah kan. Tetapi pelaburan yang sihat memerlukan kepastian peraturan. Right, so this is very important for this enactment. And kalau pembeli tidak yakin dan kalau pemaju juga tidak diawasi dan kalau pertikaian mengambil masa terlalu lama dan akhirnya kos juga ditanggung oleh rakyat biasa. Betul. And then itulah menjadi masalah. Dia kadang-kadang masalah yang tersembunyi. Kita tidak nampak pada awalnya, tapi dia akan terasa semakin lama dibiarkan. Usually problem ni kalau sebelum ni kan Jo, dia punya enactment ni, sebelum ni kita beli unit di kondo, kita akan loan lah, kita akan sign SNP dia. Kita dapat kunci dia. Tapi grant dia kita tidak tahu bila dapat. Betul. Grant betul. masih menunggu. Jadi kita mau jual pun kita sign agreement, tapi grantnya tidak nampak, belum ready. Betul. So this law memberikan satu timeline yang kekal. So actually according to this enactment kan, peruntukan baru, setiap bangunan yang siap, permohonan pecah bahagi mesti dikemukakan dalam masa 6 bulan dari enforcement. So we know 6 months mesti apply. Developer tidak apply, check. Kalau tidak check, saman. So at least you have certainty of time. Lepas tu 3 bulan dari sijil. Kalau tidak dia, kalau sijil dikeluarkan, OC kan dikeluar, 3 bulan mesti apa? Apply sudah. Developer punya tanggungjawab, pemaju. Dia tidak boleh bagi alasan ada delay di jabatan tanah, pengurusan, perlu kelulusan, sekian-sekian bomba. And then dia ada bagi denda juga. Denda up to 1 million. 1 juta untuk pemaju yang ingkar. So this is good. Because completed bangunan pun terlibat juga. Kalau mau subdivide, mesti hantar dalam 6 bulan enforcement. So ini adalah satu undang-undang yang memberi tanggungjawab penuh kepada pemaju developers yang sedia ada. And this makes it more certain, more secure
for our house owners, maybe kali pertama beli rumah Yeah. atau kedai. Yeah. So ia satu undang-undang yang lebih jelas lah, lebih transparent. Even macam Sabah Law Society, undang-undang pun sudah cakap ini satu polisi yang penting untuk menutup jurang di mana kita yang lawyer-lawyer buat convincing jual beli rumah kan. Yalah. Kita pun kadang-kadang serba salah. Kita punya pembeli semua ni menunggu-menunggu mana geran Mana dia. geran Sampai saya, dia tua bilangnya. sudah dia mau bagi anak ke apa. Title belum keluar. Gantung di sana lah. Tergantung. Jadi kita takut apa-apa jadi kan. Yeah. So Yeah. hopefully this will help lah in that sense. And I think this is very important juga undang-undang ini, sebab dalam konteks Sabah ya, saya juga melihat ini isu sebagai sebahagian daripada peralihan Sabah. So Sabah ini yes of course masih kita ada isu luar bandar, tanah adat, kampung, pedalaman, itu semua masih penting. Tetapi dalam masa yang sama juga, Sabah juga semakin berhadapan dengan cabaran urban or urbanization, right? Of course, as you mentioned just now, perubahan strata, sewaan, kepadatan bandar. We look at KK now, it's getting so, sangat padat sudah. Yep. Pengurusan bangunan, keselamatan kebakaran dan infrastruktur. Jadi dasar negeri ini perlu mampu untuk memegang dua realiti itu serentak. Dan perspektifnya besar. Yang perspektif besarnya ialah Sabah sedang bergerak ke arah urbanization. Okay. Yep. Tetapi institusi kita juga kena mengejar perubahan itu. Dan undang-undang seperti inilah yang menjadi sebahagian daripada proses memodernkan tadbir urus di negeri ini. So, ya mungkin tidak sepopular isu politik dalam Dewan Undangan Negeri. Ya, tidaklah. Tapi kesannya I feel sangat-sangat practical ya. So practical. I think this is why aspek ni jarang kita di-explore lah. Tapi itulah kita ambil peluang dengan macam rancangan sebegini, kita terangkan lah supaya orang luar faham kan. Kita ni bukan bila kita belajar benda baru atau mungkin belajar yang sudah ada, kita terangkan, make it more clearer. Correct, yeah. Supaya dia lebih memanfaatkan kepada semua lah. Yeah. So okay, anyway, selain dari dua tu yang berkaitan dengan tanah, actually the other two laws yang kena pass, even more smaller scale lah, tapi dia ada practical implications juga. So yang ketiga tu adalah pindahan ordinance, adoption amendment bill. Jadi ini lebih kepada pemisahan bagaimana pemakaian undang-undang pengangkatan anak. So adoption laws dulu kita ada satu adoption ordinance Sabah. Okay. But this one it's a law that actually just amends to distinguish lah di mana itu keluarga bila dia melibatkan Islam, dia ada terpakai menggunakan enactment pengangkatan Islam. So meaning Muslim child being adopted will fall under that enactment. Okay. So it doesn't fall under the adoption ordinance. So ini memberi satu line yang clear lah supaya tidak ada pertindihan tuntutan atau apa-apa. So these are smaller stuff, tapi sebenarnya penting bila dia everyday punya isu kan, bila tidak ada undang-undang yang memberikan garis panduan yang jelas, then it can invite certain things, issues lah. So this avoids that. The other one, fourth, I think itu salah satu isu walaupun sebenarnya popular, iaitu amendments of the holidays amendment period. So ia lebih kepada menjelaskan situasi di mana kalau cuti itu jatuh hari Ahad digantikan kepada hari Isnin. Sometimes we take this for granted, tapi bila kita kadang-kadang ikut semasan, kalau cuti ni diumum tapi tengok tarik hari 5 ke hari 6 minggu. So this is one a small thing that they clarify. Kalau just to make it clear for state law, selalunya umum national kan, PMX akan umum, tapi Sabah akan ikut semasa. Jadi balik-balik kita mau ikut. Jadi rasa kita tahu sudah clear. Kalau cuti hari Ahad memang ganti terus. Ganti terus hari Isnin lah cuti. So, jadi ingat kalau hari Minggu cuti jatuh ada perayaan hari Minggu, boleh otomatik confirm lah. Next day. Tidak payah bangun awal lah. Tidak payah tunggu announcement lah dalam bilangan.
So I think that's the summary lah of the Right. 4 laws. Tapi macam Joe cakap, dalam DUN tu ada isu panas 40% pun. Ini saya rasa ini yang next yang kita mau bincang ini. Betul, Kan betul. isu yang sangat dekat dengan sentimen rakyat Sabah ini. Yep. Apabila kita tengok the last couple of weeks or so, of course kita nak lihat ada Perkembangan kan, perkembangan, developments. ada apa orang bilang, of course the stay by the Court of Appeal. Court of Appeal obviously, and Yep. then juga kita melihat pihak-pihak NGO yang banyak turun untuk peace demonstration Yep. over the last pergerakan. couple of weeks. Yes, so isu ini memang sememangnya dekat dengan hati rakyat, and of course for myself too, I also look closely into this issue Yes, betul, betul. I think every Sabahan does, tapi ramai juga yang mungkin keliru sebab ada keputusan Mahkamah Tinggi, ada stay, ada rayuan, dan sekarang juga isu usul persendirian yang ditolak di DUN atas alasan subjudice. Yes. Kenapa itu? Ya, jadi ada lagi pengamal undang-undang kita di sini, Allah. dan maybe I can comment a little bit on from other angles, but for them from the law point of view, perhaps Yep. our brother Nizam here could also Okay. enlighten, shed some lights here, dan mungkin kita perlu jelaskan bahasa yang mudah Of course. tentang 40% ini, yang apa dia punya keadaan sekarang ini, what's happening now. Okay. Saya cubalah, Jo. Okay. Jadi Oktober 2025, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sudah buat keputusan yang bersejarah lah untuk mengesahkan Sabah berhak mendapat 40% daripada hasil bersih persekutuan yang dipungut dari negeri ini. Dan ini kerajaan persekutuan telah bertindak secara tidak sah, iaitu menyalahi undang-undang dengan tidak memenuhi hak itu dari 1974 hingga 2021, Okay. which is almost 50 years, 48 years, which are called as the lost years lah dalam suit ni. Jadi dalam court order tersebut, dia ada perintah 90 hari untuk semakan dan satu perjanjian dalam 180 hari dari tarikh Oktober tersebut lah, Okay. which is supposed to expire on the April, if I'm not mistaken. Tapi ada file rayuan, the federal government file rayuan pada 6 April, seperti Joe cakap, Court of Appeal membenarkan permohonan stay of execution, Okay. despite opposition lah by the state AG dan juga SLS. Antara poin yang diberikan untuk menangguhkan atau stay adalah special circumstances yang dikatakan, iaitu faktor kewangan yang besar terlibat dalam tuntutan ini, yang dikatakan di dalam hujahan federal government, jika ia diteruskan tanpa mendengar proses rayuan, it will have a large financial implications for For the federal national lah, government. Federal basically. government lah. And I think the timing of the issue juga doesn't help the case because of the global issues with We are facing right now. the face right now with the US-Iran hostilities, Yep. the rising oil prices, Yeah. and the pressures yang ada. Dia sedikit sebanyak juga memberi kesan lah. We cannot ignore that fact towards the economic situations for all countries lah. Tapi okay, on a legal sense, kenapa begitu? Sebab dia kalau kita mau memohon stay of execution dari peringkat Court of Appeal, memang adalah hak untuk satu pihak untuk memohon. Tapi dia mesti berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas lah. Okay. Nombor satu adalah dia ada satu proses rayuan yang valid yang dia perlu dengar dahulu di mahkamah rayuan. Kedua ialah ini special circumstances, Cik, iaitu kalau stay itu tidak dibenarkan, faktor-faktor special iaitu circumstances ini akan menyebabkan pihak yang merayu itu mendapat satu prejudis yang amat besar dan tidak dapat diganti dengan kos. So in this sense, jikalau stay of execution tidak dibenarkan dari federal government atas saman SLS, basically hujahannya adalah
keperluan untuk membayar dan antara reasonnya because they couldn't find the right mechanism, the formula. I think what's clear from the beginning is that the 40% memang disetujui. It's Yeah. not the point of appeal. The only point of appeal is The what's the mechanism of the calculations untuk loss years yang kita katakan tu Okay. from 1974 sampai 2021. Right. Macam mana mau kira berdasarkan dasar-dasar penghakiman Oktober 2025 itu. Okay. Dan juga pemimpinan, I think they are also disputing or challenging the fact that finding yang federal government ni acted unlawfully, telah menyalahi undang-undang dalam tidak membayar dalam tempoh years itulah tersebut. 47 I think years that's the tu. whole Yeah. point. Okay. The main point which has been raised by Federal AG dan juga PMX kita adalah 40% tu tidak dirayu. Dan nilai itself. Cuma ini tahun loss years yang payah sikit. And then Right. even dia punya pengiraan pun ada payah sikit. Cuma of course sentimen public dan sentimen I think even kita pun perundangan pun sentimen juga. Macam mana kita buat consultation, macam mana kita buat check and balance. And based on apa kind of data yang kita boleh disclose sebenarnya. Sebab ada yang G2G, ada yang state government pergi federal government saja boleh bincang. Dia melibatkan aset-aset kebangsaan. Dan kalau kita disclose semua, kita akan memberi satu ruang vulnerability lah, security untuk keselamatan negara. Macam mana dengan pungutan-pungutan kita, penggunaan wang hasil kita. Right. So, I mean, using those facts in this appeal, Court of Appeal, I guess, decided to favor the granting of the stay. Stay. Yeah. Meaning tidak payah diselesaikan dalam tempo yang diberikan, iaitu 180 days. Tetapi of course this is only applicable until the date of the full hearing of the Court of Appeal, Right. which I understand has been fixed somewhere towards the end of the year. Yep. So itu yang status dari perundangan lah. Okay. So kalau pendengar tanya ya, adakah 40% ini sudah hilang? Of course jawapannya tidaklah. Tidak. Kan? I Right. think keputusan masih ada. So ya, apa yang berlaku sekarang ini ialah satu persoalan substantif yang masih hidup, right? So from what I can understand here is that Mahkamah Rayuan, of course, the stay of execution is there, tetapi belum memutuskan isu utama secara muktamad lebih ini kan? Tidak. Ya. So perbahasan ini masih lagi berkisar pada bagaimana peruntukan perlembagaan itu ditafsir, bagaimana formula dikira dan bagaimana kerajaan persekutuan serta kerajaan Sabah harus melaksanakan proses dan pembayaran loss years itulah tu kan. Alright. So tapi ini pandangan saya lah kan tentang perkara ini as a Sabahan, and I'm looking at it, you know, I'm trying to be as how can you say this Neutral kah? I'm in the center here and I'm trying to look both sides of the arguments, Boleh. right? And analyzing it, right? Now di sinilah kita perlu berhati-hati sebenarnya, because you know isu 40% ini juga mudah menjadi slogan politik. Right? Because I'm looking at it from the political point of view, Yep. right? Tetapi dari segi dasar, daripada segi soal formula data dan pelaksanaannya, kita mahu naikkan tahap perbincangan ini, tetapi kita perlu bergerak daripada emosi kepada kefahaman perlembagaan dan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Dan maybe I have to be very very clear here ya, pendengar, bahawa mempertahankan hak Sabah bukan sesuatu yang boleh kita persoalkan. That is my stand on it kan. Itu prinsip, dan rakyat Sabah berhak untuk menuntut hak ini, dan tuntutan yang lebih kuat pula dalam masa yang sama ya juga perlu disertai dengan kefahaman tentang bagaimana ya dikira dan dilaksanakan. So that is, orang bilang also we have to think of that kan. Okay. Dan dalam masa yang sama juga kita juga perlu matang dari segi institusi. Now selagi perkara ini mungkin as you mention lah tadi kan, dan perkara ini masih di mahkamah, mungkin you know, I think semua pihak perlu cermat jugalah supaya tidak mendahului lah juga proses undang-undang ya. Betul. Right? Dan ini bukan bermaksud
Sabah tidak boleh bersuara. No, that's besides the point. Yep. Kita boleh tegas untuk Sabah. Tapi bagi saya kita kena buat dengan cara yang betul. Dan apabila kita melihat Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, speaker melihat ini sebagai subjudis. Tetapi daripada sudut lain pula, ada pihak ya juga yang membawa usul berhujah bahawa mereka menegaskan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi. And so I think di sini bukan hitam putih, tetapi isunya bagaimanakah Dewan, bagaimanakah Mahkamah dan kerajaan berfungsi dalam batas masing-masing ini saya tengok. Betul, kan? betul. Sebab itu, kalau proses itu lemah, hasilnya juga tidak akan kekal. Dan perjuangan ini tidak terhenti pada satu usul as what our YB Adun Dilantik telah Dato' Roger Chin, ya. Okay. He mentioned in one of his social media posting, I think 2-3 days ago, and he said that hasil dia dalam perjuangan ini kita tidak terhenti kepada satu usul sahaja, dia cakap kan. Tapi akhirnya at the end of the day, this is very technical. Orang Sabah ini satu saja dia mau dengar. Bro. Okay, orang Sabah satu saja dia mau dengar ini, right? Adakah rakyat mau tahu bahawa adakah Sabah benar-benar lebih baik kalau dapat 40% apa yang the losses tu? Dan kalau dia mau tengok adakah duit yang dapat itu dapat mengurus jalan raya, infrastructure. Faham. Yeah, what is it that I can see and can be materialized? Apa yang boleh kasih maju kampung saya? Betul. Apa yang boleh kasih maju saya punya elektrik di kampung? Ataupun jalan raya kita yang yang banyak orang komplain, can it be solved? So I think itu dia punya orang Sabah mau tahu ini sebenarnya. Dia sebenarnya Technical dia biarlah Mahkamah, biarlah juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga pemimpin-pemimpin kita yang look for ways to how to negotiate. So this is always the word that is being used is negotiate. Bincang. Baru-baru pun saya ada interview dengan Tengku Razali baru-baru, right? Ada, saya nampak. And obviously angle dia lain lagi, okay? And he would say that apa-apa pun di dalam permasalahan begini, apa yang bersyukurlah. Dia cakap bincang, right? Kita akan bincang. Well, you know what? Saya at one point maybe yes, negotiation is the way forward, but kadang-kadang penat juga because you see, ini saya tengok the word negotiation can be used loosely. Yes. And it can buy time. Betul. Okay, for whatever reason lah kan. Jadi kalau dia bilang mau review, mau negotiate, but then what we want is apa kata putus terakhir kau ini? Begini apa result lah. What the result is what we want, And if you keep on using the word negotiate loosely and very, very we know best lah. Very loosely lah. Okay. And I'm scared that it's just going to be in the same loop over and over again. Dia akan lose value dia lah. Whoever the prime minister is, whoever the government of the day is, whoever yang mentadbir Sabah, yang mentadbir Malaysia, it's only going to be kena kasih tahu kita beginilah. Bincang, negotiate, bincang. Sampai bila kita mau bincang? I think that's the problem. Problem and challenge lah sebenarnya. Bila dia ada proses valid, dia legal ke dari segi political, tapi at the same time the public relations of it, macam mana kita explain dengan public, mereka yang merasai kesannya semua ni. So itu kena diselaraskan dengan baik supaya dia tidak menjadi divisive dan tidak menjadi meaningless sebenarnya, because if you lose everything and you keep a tight hold on just the process, you lose the crowd. And then it can become chaotic. Yes, exactly. And I'm also thinking macam, if you think about for Sabahans, what about other states of Malaysia
yang juga tidak paham dengan apa yang berlaku ni. Sebenarnya kita And punya then bising ni they bias. start to come up with other things. Okay, for example, I give example, there has been talks about even like Johor meminta persen daripada kutipan sebab mereka banyak menyumbang kepada kebangsaan. Yeah. And then Penang buat benda yang sama. But itu tidak dalam perlembagaan. Sabah punya dalam perlembagaan. But of course, the layman would not know that. So that's why there is a danger of losing the crowd if we don't understand the issue completely. Tapi because it affects both sides lah, bukan Sabahan saja. Ada juga Malaysia pun tidak paham. For example, if we take the issue, kalau contoh setuju untuk bayar, they have to justify. Federal has to justify to the other states as well. Yeah. And then we have to do it in a way that is preserving and protecting our national punya sovereignty lah. Yes. Because at the end of the day, that is the whole point of the piece of document, the document constitution. Cuma we definitely understand cara pembincangan tu kadang-kadang lama, bikin panas, bikin penat dengar. So I think this is why I think we play our part, where we have this kind of discourse. We kupas sedikit dia punya issue, the perspective, and share the grievances lah, yang which are apparent to see in the media social kan. Yeah. Well, of course, people say that, the law has to come first and then politics later. Right? And of course, we do not want politics to, bagi apa-apa pressure ataupun masuk campur dengan hal mahkamah. Tetapi dalam masa yang sama, I think we as not only politicians obviously, but us Sabahans as well, kita kena sentiasa menyuarakan ini. And I feel that there needs to be ada satu kata putus daripada kedua-dua pihak. Daripada Sabah, daripada Putrajaya. So kita boleh katakan 40% ini bukan hanya isu Sabah versus Putrajaya, tetapi tentang bagaimanakah persekutuan Malaysia ini mengurus janji, hak dan juga kepercayaan. Right? So that's why when I keep on hearing, apabila saya sentiasa mendengar, kita bincang, negotiate, honestly, when is this going to finish? Yeah. When you see? Betul. And I've come to the point now this it's from dari dulu lagi cerita ni tidak pernah siap. So there needs to be a milestone lah. Yeah. I'm not saying that the state government is not doing anything. No, I've seen that they have really tried their very best to try and negotiate, and of course there are ample of examples to show that they have done so much. SMG Energy, for example, there's a lot of them I couldn't mention even now, but they have a lot of things that has been going on, and I also don't deny the fact that under the Bandari government memang banyak yang telah telah diberikan dan dikembalikan semula hak-hak kita, bukan saja di Sabah tetapi juga di Sarawak. So I have to say that not all things are downhill, tidak, tetapi dalam yang sama juga perkara ataupun yang tentang 40% ini, and specifically on the lost years, I feel that I think in terms of review and negotiation, I think mau kasih selesai lah itu kasih kita mau dia move on lah next step. Ya, kalau kita sana saja macam susah jo kita maju depan ini. Tapi I definitely understand, and we hear. Kita dari saya punya perspektif sebagai peguam, kita faham lah. Sekarang ni ada stay proceedings. Yes. It's a legal process. It does not mean defeat, but of course and then this means whatever it's decided in the High Court masih utuh. The decision is there. Yeah. And we wait for the next process, yes, for the legal process. Then we need to know, of course, bila rayuan akan didengar, dan bila lah meeting seterusnya, dan formula yang dipersetujui, dan macam mana kita pastikan proses ni tidak lagi delay further. Actually, I'm more interested in that. Yes. The process of mencari formula tu. Betul. Okay. And I hope that there will be more productive efforts. Exactly. That's that mencari formula and negotiation to that I am more more concerned about, and I hope that there'll be a milestone of Kalau this. saya tidak silap dalam sitting dunia minggu lalu, Menteri Kewangan kita Datuk Seri
Masidi ada memberi estimate. Kita boleh gunakan the latest punya data dulu, masukkan dalam budget 2027 as additional payment, even though interim ke apa, at least estimates tu ada sudah. So that is a starting point. Hopefully mana-mana pihak yang berkewajipan yang terlibat dalam konsultasi ini boleh mengambil kira, because I think everyone is trying to do their own part to give formula atau estimate a range, but of course the decision making has to be, the wheels have to move lah cepat, faster than before lah. Sebab makin banyak benda mau termasuk yang isu yang kedua ni lah, kebakaran lagi ni kita beralih lah pula ke isu kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan. Kan? Di mana dilaporkan sekitar 1,000 rumah yang musnah dan lebih 9,000 penduduk terjejas, dan ini bukan angka yang kecil, ini banyak ini Nizam. So ini bermaksud ribuan kita punya penduduk di sana, dan juga mereka ini kehilangan tempat tinggal dalam satu malam. And it got a international punya coverage on this one too. Asia juga. So dalam tragedi seperti inilah, Saudara Nizam, apa perkara pertama yang perlu kita tekankan? How do you see this? Besides, kita bercakap tentang, first of all, empathy, obviously, but then maybe we can look at other things as well, that has been, yang telah kita nampak viral lah di dalam social media. I think the fire Kampung Bahagia yang berlaku pada I think 19 April kan di Sandakan, dia bagi saya bukan satu sekadar insiden kebakaran. Dia lebih kepada kebakaran yang mendedahkan beberapa lapisan dan isu dan kegagalan sistem. So for example, I'm talking about aspek kemanusiaan, humanitarian. Aspek kedua, kita patut fikir pasal bagaimana kita buat perancangan bandar, urban planning, bagaimana api itu boleh merebak begitu cepat pada satu malam. Ketiga, I think of course, which is also reported, isu dokumentasi dan kewarganegaraan, because I think the data shows that the majority of the victims are not citizens. So how do you move forward with this as well? And how does the government or authority deal with it? Because it has been an issue that affects Sabah for decades lah. And then fourthly, saya rasa isu yang juga jadi viral adalah bagaimana kita actually manage protokol bantuan ni. Kita mau tunggu PM turun kah, menteri turun kah, atau apa bergerak, atau tunggu viral incident kah, baru apa. So I think these are the 4 layers yang kita involve lah dalam satu insiden yang begitu dekat dengan kita di negeri kita kan. But in fact, kalau keadaan begini ni macam I would say macam sentiasa kita nampak sentiasa berulang perkara begini banyak kebakaran yang berlaku. Bukan sajalah di Sandakan, tetapi di kawasan KK pun sentiasa juga berlaku begini sebab banyak rumah-rumah atas air lah. Ada air, kayu kan. Kayu bila dia terkena api dia lebih cepat, lebih vulnerable lah untuk kebakaran. So kalau kita tahu sudah perkara ini agak sinonim lah di Sabah ini, dan perhaps I agree with you, perancangan itu perlu ada. Kan? Kesedaran itu perlu ada. Kesedaran dulu itu perlu ada lah. Yes, of course. So sometimes kita fikir buat dulu rumah, mungkin itu yang paling penting. Of course penting, tapi dari aspek keselamatan long term, itu yang menjadi isu nanti. Yes. And then bagi saya bukan bahan rumah sahaja. One of the problems of the Kampung Bahagia is because ada bomba, tapi pilih air jauh betul because ia bukan designated sebagai tempat untuk clearance safety untuk bomba. That is why one of the issues is problem dengan planning tu, bomba dia tidak dapat masuk lah. Tidak masuk. Ada bomba tapi air tu tidak boleh sampai because the planning was not done properly lah to facilitate this kind of safety measures. And unfortunately kita dapat tahu selepas ada insiden besar
macam beginilah. Right, Maka- right. No, I'm more concerned about perancangan bandar sebab kawasan seperti ini saya rasa wujud kerana gabungan banyak faktor lah. Salah satunya kemiskinan bandar. Sebab banyak berlaku pun di kawasan macam bandar-bandar juga Ya, ini. bandar kemampuan dia tidak sama lah. Yes, and then kekurangan perumahan mampu milik. Lepas tu status tanah yang tidak jelas again. You Of know, I course. think banyak kes begini nih. Ya. Okay. And then peluang ekonomi yang terhad. Jadi kalau kita hanya kata jangan tinggal di kawasan begitu, mungkin itu terlalu mudah. Terlalu simple lah. Kan. Tapi soalannya apa pilihan yang mereka ada, Nizam? Ya, betul. Right? So kalau penempatan semula dibuat jauh dari tempat kerja ataupun daripada sekolah, ya mungkin gagal. I feel lah, I don't know. I mean, this is how I see it lah. Mungkin tidak mampu. Mungkin tidak mampu. Kan? Yep. Kan? Tapi orang akan kembali semula kerana kehidupan mereka bergantung kepada lokasi itu. Ya. Ya. Dia tidak Nah, dapat kita tidak dapat lari lah dari pelbagai lapisan ni lah. Contoh perancangan rumah mereka dan dari segi isu kemampuan mereka sebagai manusia lah, kewangan mereka. Kan kita suruh tinggal sini tidak boleh sekian, apa yang mereka mampu sebenarnya. Yeah. And then mungkin dia akan berkait dengan bagaimana dengan status mereka. Yes. Sebagai status mereka, adakah mereka mendapat hak yang sama, mendapat akses yang sama seperti warga lain. Dan situ saya fikir itulah peranan badan-badan bukan kerajaan, maybe NGOs, civil societies menjadi penting lah untuk suplemen, untuk highlight isu-isu gini, mungkin menjadi safeguard because kalau saya tersilap ada banyak NGO yang terlibat untuk first aid selain daripada agensi kerajaan. Contoh yang saya dapat cari adalah Yayasan Saim Darby. Mereka dapat gerakan bantuan duit bernilai 270,000 untuk sediakan bantal, kit kebersihan untuk lebih kurang 1,000 ahli keluarga. So ini kadang-kadang kita ada corporate yang memang ready untuk buat ini. Membantu lah. Orang punya protokol different lagi. Dia bukan tengok warga negara tidak. Dia penting sampai Kemanusiaan dulu lah. Kemanusiaan penting. And I think the similar concept would appear because kita ambil contoh lah. Contoh bila sekarang masih lagi perang tapi krisis di Gaza. Contoh. Perkara itu kadang-kadang kita mau tengok dia warga ke tidak. Kadang-kadang kalau ada yang mau tolong dia akan tolong. But when this happens in our own backyard, how do we manage it? I think the similar concepts appear lah. For some people mungkin tidak penting. Tapi for us, I think as we live together in the same place, kita perlu fikir lah. How do we make sure this doesn't happen again? Yeah. And how do we deal with this with them as they rebuild their lives? Nakkan dia mau suruh cari rumah lain, dia tidak mampu. Mau dibikin sana, tidak selamat juga kan. So that's gantung why nanti kan. dia akan gantung. So you cannot we cannot just simply say but not offer a helping hand. I think that's the way we have to do it because at the end of the day they are still there. They're not going anywhere. It's probably a decision that they want to continue to earn a living in Sabah. And how do we as a government or as a society as well deal with it? Yeah. So I think selepas tragedi ini satu ukuran kejayaan bukan hanya berapa cepat bantuan itu sampailah kan, tetapi ukuran sebenarnya adalah risiko yang mana adakah dapat dikurangkan selepas ini. Right? Kalau tidak kita akan ulang kitaran yang sama, tragedi, bantuan, simpati dan kemudian same thing over and over again. So saya rasa ini mau ada satu episod yang dalam ini. Sebab kalau kita touch base saja begini, I think there are a lot of issues yang kita tidak boleh bincangkan secara tuntas. Ya, panjang tuh. Panjang ini. So maybe we can have a proper session on this one lah. Nanti Boleh. kita cari Tapi lah. we'll highlight the issue lah. This incident basically highlights that issue. The issue. Interlocking and interconnecting. Because the magnitude of kebakaran masa itu agak besar. So that's why kita tengok. Biasa kita nampak berapa ratus rumah kan. Sometimes di Likas lah, Putatan and all these places. Memang kawasan Sembulan, all these kawasan memang sentiasa ada kebakaran seperti ini. Tapi the magnitude 1,000
how many houses. 9,000 people Yes, and 9,000 people Affected. were affected from this. So now I think it's satu maybe pembuka mata lah kan. Yeah, Untuk kita melihat apakah perancangan daripada bukan saja daripada federal government tetapi juga daripada kerajaan negeri itu sendirilah. Hopefully kita dapat carilah yang tetamu kita. Ya, tetamu kita yang ini. Alright. So let's move on to our last topic of the day, which is the kos sara hidup diesel dan juga reality di Sabah. So sekarang kita lihat ada satu isu juga yang paling dekat dengan rakyat. Bukan sahaja di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. In fact, you have mentioned it earlier that due to the crisis between the war in Iran, kos sara hidup telah meningkat. The price of oil has of course increased. Dan Sabah, kita tidak boleh bincang kos sara hidup tanpa bincang diesel. Sebab inilah yang menjadi isu paling hangat di Malaysia sekarang. Yep. Now, Saudara Nizam, bagaimana dasar diesel sebenarnya memberi kesan kepada kehidupan harian di Sabah ini? Well, dia menjadi satu topik yang menarik sebab bila krisis di antara US dan Iran berlaku, PMX dan Kerajaan Persekutuan memperkenalkan beberapa polisi lah untuk menjaga kos, menjaga kebajikan warga Malaysia semua. Tetapi ada yang antara benda yang menarik yang menjadi tegang lah, menjadi isu adalah dia menaikkan harga, mengurangkan subsidi diesel di Semenanjung, tapi mengekalkannya untuk Sabah dan mengekalkan untuk petrol I think sekata lah Budi 15. So dia membuat satu debat online lah, kenapa ada satu double standard diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Dan PMX telah memberi satu jawapan berkali-kali kerana data menunjukkan penggunaan dan geografi Sabah dan Sarawak itu amat berbeza dengan Semenanjung. Of course itu tidak menjadi puas hati lah. Kadang-kadang pengguna ini tidak puas hati, tetapi ia menjadi satu realiti yang penting kerana di Sabah penggunaan diesel bukan sahaja pergi kereta tapi lebih kepada jentera, dan juga kita punya kenderaan-kenderaan lain yang berat, dan kita melibatkan jarak-jarak yang jauh lebih besar, daerah-daerah yang mungkin lebih besar daripada negeri-negeri di Semenanjung. So itu faktor-faktor yang realiti yang perlu diambil kira lah untuk faham. Tetapi antara satu skim baru yang baru diperkenalkan saya rasa dalam I think 4 Mei baru ialah kemarin. Kemarin ya. Menteri KPDNKK iaitu Dato' Mizan memperkenalkanlah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk cuba merapatkan jurang lah subsidi ini. Jadi di sini bila dia mendaftar dia akan cuba tapis, bukan standardized lah, yang harga subsidi itu RM2.15 kan seliter. And of course ini adalah satu langkah yang baik supaya tension yang berkaitan dengan kenapa Sabah special tu dapat dikurangkan, sebab kita cuba menapis siapa yang layak mendapat subsidi diesel ini, dan siapa yang perlu membayar harga yang lebih apung lah, supaya dapat membantu dengan mengurangkan beban kerajaan, kewangan kerajaan basically. Dan kalau di Sabah ini, maybe if I can add here is that di Sabah ini I have to say that diesel ini bukan sekadar komoditi ekonomi. Ya, tetapi betul. Ia adalah cost driver kepada hampir seluruh sistem kehidupan orang-orang di Sabah. Dia price chain. Yes. So kalau kita lihat daripada perspektif ekonomi,
satu daripadanya diesel mempengaruhi kos logistics. Yes. Right? Antar barang. Barang bergerak dari pelabuhan ke lori, ke bot, ke pasar, ke kedai, ke rumah, and then kita tengoklah dengan look at our geography, keadaan geografi kita di Sabah ini, yalah dari Banyak pakai sini pakai Hilux Hilux tu masuk pakai pergi diesel juga kampung. Jadi kena pakai diesel. Alright, and then kos logistik mempengaruhi harga barang, alright, and then harga barang menentukan juga kos sara hidup. Jadi ini bukan isu kecil ya, ini adalah struktur, dan sebab itu keputusan saya rasa untuk mengekalkan subsidi diesel ini bukan semata-mata atas dasar popular ya, tetapi ya sebenarnya pengiktirafan bahawa struktur ekonomi di Sabah ini berbeza daripada Semenanjung. Dan kita lihat banyak lagi, jangan pergi jauh lah, di Tuaran saja pun masih semua lagi pakai bot. Pakai bot. Tapi di KB pun sama juga kan. Saya pikir itulah kita majoriti banyak pakai pickup pasal jalan macam bulan. Tapi kalau tempat kita di Pantai Barat ini banyak pakai pickup lah. Pasal jalan ni macam mana? Itu lain cerita lah. Tapi terpaksa juga. Tapi terpaksa juga. Itu satu. Antara faktor dia lah. Kalau di Pantai Timur ini banyak pakai bot. Kan? Tapi kalau di bahagian Pantai Barat dan juga pedalaman ini kami banyak pakai pickup. So pickup kereta ni bukan tidak banyak, dia banyak pakai diesel lah. Pakai diesel. Jangankan bilang kalau kamu mau pergi di dalam lagi di kawasan pedalaman tu, I still remember when I went to Tongod. I think when I was the political secretary last time, and I had the opportunity to go to Tongod, dan saya tinggal di sana bersama-sama Kampung Waigon. I still remember that place, Kampung Waigon, bersama-sama dengan orang kampung di sana. And it was a very great experience for me to actually feel macam manakah mereka ini tinggal di kawasan betul-betul pedalaman. Now, Kampung Waigon, dia lebih kurang 8 jam daripada kampung ini daripada jalan besar. Dari jalan besar. Kau limpas lah itu kayu balak punya jalan semua. Alright. Itu pun kau mau pakai kau mau pakai kereta yang pakai tayar lipan. Dia panggil lah. Tayar lipan itu satu. Obviously kalau kereta pakai tayar lipan semua diesel lah. Terpaksa diesel itu satu. When I reached there, everything was generator. Pakai Genset. Okay. Dan datang saja tu ketua kampung di sana, Puan, dia bilang, kami minta penambahan lagi genset di sini, dia bilang. Which I mean, reality itu satu tempat saja tau, Kampung Waigon. Kau bayangkan berapa banyak kampung macam itu. Masih ada. Then they still use genset untuk pasang lampu, untuk dia punya keperluan seharian. So, kalau mau kasih hidup genset, mestilah pakai diesel kan. Tidak dapat lari juga lah. So, it's the same thing. Right? So, I think I have to make it clear di sini. Sebab saya sendiri, kalau saya boleh kasih share tu gambar, nanti saya carilah kali tu gambar. Nanti kita cari. Saya kasih share tu gambar. And I was there and I actually slept there with all the orang kampung. And I saw macam mana ada orang hidup di sana. By pukul 7, pukul 8 sudah galap. Gelap, betul. Tiada, hitam, gelap. And it's an eye opening for me to see bagaimanakah mereka yang di pedalaman itu how they live, dia punya kos pengangkutan. Ada lagi kesian lagi orang cakap, dia bilang kalau sakit dia bilang tidak tahu tunggu mati kah hidup lagi kalau sampai hospital, dia bilang. Because it's so far, It's such a Roger. But then at the same time they really they treasure the kampung that inilah kami punya tempat kelahiran, dan di sinilah juga kami mau sampai habis kami punya hidup. So of course banyak lagi community seperti ini yang ada di Sabah. I believe Sarawak will be the same too, but I'm talking from the perspective of Sabah. Jadi kalau kita melihat daripada struktur ataupun keadaan di Sabah ini, obviously I guess it's very important that perkara-perkara ini perlu dilihatlah dan perlu difahami. Yeah. I think at the end of the day pentingnya kita membawa cerita dan pengalaman sebegini supaya penonton kita pun boleh nampak
apa dia punya implikasi sebenar. The best thing is to experience it yourself lah. Tapi what we can do is we share perkara begitu. Okay. So balik lagi yang scheme tu kan. I think it's a way to just basically ada pendaftaran lah. Dia siapa cara dia begini. Kalau kenderaan tu ada LKM yang aktif, road tax, dia perlu ada syarikat yang berdaftar dengan PBT. Ada kategori kenderaan angkutan darat yang layak, maksudnya yang berat-berat atau keperluan tinggi, dan dia ada approval lah. So dia akan slowly tapis mungkin penggunaan diesel supaya kita boleh menjagalah kemampanan bagaimana beban kewangan subsidi diesel tersendiri. But of course ini satu langkah betul, tapi pelaksananya perlu dimonitor lah. Because it will hopefully affects the small medium operators. Jangan dia terkesan dengan baik. So I think at the end of the day, bagi saya isu diesel ini bukan sekadar soal subsidi atau tidak, tetapi I think it's the policy design lah. Right? Dan dasar yang sama kita tidak boleh gunakan tanpa penyesuaian dengan tempat yang berbeza. Kalau tidak, kesannya juga tidak sama. Betul. Right? And if I can conclude this, kalau kita lihat ini lebih jauh, ya sebenarnya isu yang lebih besar. Sabah menghadapi apa yang ekonomis panggil ini high logistics cost economy. Right? Di mana kos untuk memindahkan barang itu sudah tinggi dari awal, as I've mentioned earlier, Jadi kalau kita tidak fokus kepada policy design itu, and I think it's kesannya juga akan tidak berpihak kepada mana-mana lah, orang bilang. Betul. So I think boleh tahan kita punya sesi. I think that wraps up for what have we saya rumus lah. Kita sudah sidang DUN sudah selesai. Kita sudah ada beberapa undang-undang baru. Kes 40% masih berjalan. Ada penangguhan. Dan kita ada isu-isu yang berkaitan dengan bantuan dan insiden di kebakaran yang perlu ditangani, dan perlukan episod yang lebih mendalam lah tentang isu global telah memberi kesan kepada kita dengan bentuk subsidi isu minyak diesel. Tapi kita ada sistem untuk cuba memantau, tapi sistem ni cuma boleh bermakna dan berfungsi kalau di-implement, di-regulated dengan cara yang betul. So kita ni basically tugas kita bukan selesai lah. Banyak sudah cerita berlalu walaupun kita sibuk dengan kehidupan masing-masing kan, Jo. But whatever it is, I think walaupun we have our own commitments, tapi kami di Smart Talk Sabah ini kami akan sentiasa pantau dan juga kita akan online. Kita cari ruang untuk kita bincangkan isu ini dengan lebih mendalam. Dan every now and again, obviously we will have our guests coming to our studio untuk kita membincangkan mungkin satu topik itu dengan lebih terperinci. Right? And mungkin kalau saya boleh buka kepada kita punya pendengar-pendengar di sini, mungkin kalau ada isu yang mahu kita bincangkan atau persona lah, atau mana-mana tetamu, minta tolong tag siapa yang kami mau panggil dan kamu mau dengar daripada mereka sendiri. Dan lagi-lagi sekarang ini kita ini mau kamatan ini, bro. Iya, betul. Macam sibuk nih, Jo. Jadi saya pun tidak mau ambil masa banyak. Jadi sila bagi komen ataupun bagi cadangan topik dan juga teruskan menyokong lah. Jangan juga lupa untuk kasih tahulah siapa yang kami mau panggil untuk dibincang. Boleh. Jadi jangan juga lupa untuk sentiasa menyokong kami di Smart Talk Sabah. Betul. Kami jual di bantal nanti. Ujung pula. Okay, so kita jumpa lagi lah di episod yang akan datang. Okay, see you.